Adidas. Yan o. Yun o. Jordan. Ayos. Latest. Bagong labas ha. Yun o. Jordan ano yan? Jordan Air po. Ano yan? Bagong labas? Opo. Yun o. Bagong labas ng Jordan. Gayon. Yun o. Pa-check mo sa kung sakto lang o masikip. Or kung baka yung size 9. Yun. Sa kagandahan na rin po nila sa extra. XDR na rin po yung ano sir. Outzone niya. Sige, lakad-lakad mo. Ayos. Ano? Okay na yan? Nahiwas? May allowance na rin po. May lawas na? No, sakto lang? No, okay na? Sakto lang, sakto. Okay. No, okay na yan?